Okay, good day everyone. In this video, we'll be solving integrals nag-involve sa exponential functions, logarithmic na mga functions, okay? So, basically naman tayo mga theorems na nasa yadaan, as you can see sa kuan, and I'll just need to add duwa na lang kabuk kuan formulas diri, ay pwede man, sige, duwa na lang. This e to the au du is equal to 1 over a times e to the power of au plus c. Okay? Other formula sa dendere that we can use is kulay butang din is kilid au let's say a b niya u din siya diri du, that should be equal to a bu over ln b. Okay, so muna siya ang mga formulas na tong pangkonon dari gamiton. Okay, and nasa ko gipost sa dito along sa problems, I think mga formulas dito o mga properties sa exponential o logarithmic na mga functions. So kindly refer na lang dito kay para makita makasubay mo yun sa pag-solve ani saya mga manipulations anya via algebra. Okay, so in this case diri, let's try out the first integral. Solving this first integral diri kani si 2 ln x plus 1 divided by x ln x squared plus ln x. Okay, dx ni siya diri dayon. Ang style lang gid na siya diri, use substitution ta, and you have to look out for yun basta use substitution gani paitaw na tong pinaka complex complicated na term. Okay, the most ni ang pinaka cumbersome na rin na term. For me, the most complicated term diri kay kani siyang na dinhi sa kani siya na butang. Okay, I can set na lang diri as z. Gusto ko z na pod, sumuna kayo ang u. Z is equal to ln x squared plus ln x. Now if I will differentiate this, this becomes 2 ln x times ang derivative sa sulod niya, which is equal to 1 over x. Okay, plus the derivative of ln x is just equal to 1 over x. All of this multiplied by dx. Okay, klaro? Gets niyo? Now I'll just have to rearrange this na lang, and I'll say din diri na kani siya substitute na diri ln x, I'll factor out kani siya 1 over x, so plus 1 na lang ni siya diri nya dx over x dayon. Okay, so natayngon na ni din na style. Now that can easily be recognizable, pero gusto ninyo ato pa ni siyang ikuan, ihilot-hiluton pa nato ni siyang samot. So I'll just factor this out, nilahi na ko ni siya diri ln x raised to the power of 2 ln x kana, and then isa murag gamay ra nabitin ko. This is the integral of 1 over ln x squared plus ln x, ana siya, multiplied by 2 ln x plus 1 multiplied by unsa man siya diri dx over x. Sakto, di ba? Wala man ko i-violate ng mga kuan ani saya.
Now, this automatically becomes unsa? Z. Okay? And this becomes unsa? dz. Okay, so dz over z. Ba? Napwede ko i-add na rin dapat na kwan equation. Du over u is equal to ln u plus c. Okay? So, nata siya yung unanay din na kwan. This is equal to ln z plus c. Okay? So, kwan ko din, balik ko sa x na po dayon. I'll find out that ln z butang lang na nag-absolute value sign because di man siya negative. Okay? But if magbutang mo parenthesis, it's still okay gyapon. Ako siya butang diri z. That is ln x squared plus ln x plus c. This will be our final answer para sa kwan. Kaya na particular problem. Okay? Okay. For this instead, natin line na problem diri. Let's try to evaluate the second integral. Now, in evaluating this integral diri, kuan niya punta. U substitution niya pun siguro itong style ani saya ha. Ba? Style ani saya din diri, U substitution, we let U or Z ang pinaka complicated na term na makita sa expression, which is para sa ako kani. So this is 1 minus 2 e to the power of 3x. Pag ako ni siya i-differentiate din diri, this is equal to dz, ba? And this is unsa negative 6 e to the power of 3x dx. Okay? I rearrange these terms in diri and I will find that dx is equal to unsa? Sige na lang. Dx, sorry, dz negative 6 is equal to e to the power of 3x dx. Okay? Singa niya itong kwan din eh. Now, kani siya diri, hilot-hiloton lang na ako ni siya gamay. Ana ramang gid na siya dayon, more or less. Ba? So, if ako ni siya ikuan din diri, this term over here is equal to sa dz negative 6. Ba? And this is over sa z raised to the power of 2. Okay? So, kuha na siyang hilot-hiloton diri. I can factor out this negative 1 over 6. dz din siya diri ang mabilin sa 2 over z power of 2. Ba? So, basic na lang yun din kaya nasa gikan diri. 1 over 6 z to the power of negative 2 dz, di ba? So that should be equal to sa negative 1 over 6 times z to the power of negative 1 divided by negative 1 plus c, di ba? So negative times negative, that is just equal to positive 1 over 6z plus c. Muna siya itong answer diri. But we go back to x na po dayon. So, 1 over 6 diri multiplied by z should be equal to 1 minus 2 e to the power of 3x plus c. This should be our final answer. Okay? Okay. So, nanasatan na integral, ba? EY, 2EY, 3EY, dy. So, may tsaday muna ni karon. Tsada ni saya habi.
Ako sa ni siyang kuan hilot-hiloton lang tani. Hilot-hilot lang sa gini siya una, ba? Ah, ako ni siyang kuan lang padaplin sa nako ni siya. So ey times 3 ey times dy. Ano naman siya kanang hinahinay lang ni siya na process dayon. Taon pag kuan ana siya ha. Hilot-hilot lang ba? So let's say AB kuan ko no. A to the power of C, B to the power of C, that should be equal to unsa? AB raised to the power of C. Di ba naingana na klaseng storya? I'm not really sure if nakabantay mo na niya nakuan, but I think nga na siya nakuan storya ni siya ha. This is still valid. So akong gusto muna ni siya ha. Ako na sa ni siyang hilot-hiloton 2 times 3 para silang duwa raised to the power of EY ba? Kung imagine nimo si C, that is EY. So I think this is also one possible. That is correct. Rather, ba? So 2 times 3 may muna siya kung sa dayon. 6 EY times DY, ba? So magkuan din tayo din na siguro din nila maglet. Let unsa z be equal to unsa. Most annoying term ani sa diri para sa ako is equal to EY. So dz should be equal to unsa? EY dy. Oh, kani makita ra man din dito, ba? This should be equal to dz, and this term over here should be equal to unsa? Z. Kani lagi z. So this becomes unsa na sad? 6 z multiplied by unsa man siya diri? Dz diri. Dili ni siya ln b I think kuan ni siya ana ni. Sorry. At least karon man ako sa notice. AODO, this should be ana. Okay. I hope malantawan ninyo diha. So in this case over here, ako din siyang i-integrate. That should be equal to 6z ln 6 plus c. Okay? So kabalo man ta diri, z is equal to unsa? EY. So why not I'll just kuan na din diri, balik ko sa x. 6 to the power of EY divided by let's try to make room. 6 to the power of EY divided by ln 6 plus c. This is our final answer dayon. Gets? Okay. So, sa kanina sa dendiri, we are tasked to learn unsa na po na siya pag-evaluate ang kani. 1 over x raised to the power of kana dx, diba? Ani man ni siya. Now, I cannot attack this directly. So, kung gusto mo muna ni siya hilot-hilot. Okay? Hilot-hilot lang gini siya. So, akong hilot-hiloton ni siyang di sa ibabaw. Naman tayo kuan din try kuan bitaw logarithmic na rule in which let's say ln a b ni siya diri, that should be equal to unsa? B ln a. Okay? So naman siya ingon na kwan general na rule ani sa kwan sa to mga logarithmic na mga kwan function. So ako siyang himuon diri ln x, i-ln x na ko ni siya but raise na ko siya to the power of negative 1. Diba? O mawidawtan ana siya ha. Ako lang siya divide by sabi
multiply lang ako ni siya then diri dx over x. Kaya siyang negative 1 dayon dara, ako ni siya ibalin din sa ubos. So 4 raised to the power of negative 1 times ln x times dx over x. Oh, wala ko'y daotan gibuhat diri. Ana lang gina siya. Now, mag-set na din ko diri o unsa. By tawnin akong pinaka-complicated na term dayon. And I will let that as unsa z. Okay? Z is equal to negative 1 times ln x. Diba? Oh. If I will dz kung siya negative diri, differentiate kani, that should be equal to dx over x. Okay? Ako rin siya transpose din dito and I will have unsa negative 1 dz times is equal to dx over x. Now, with that in mind, I can say na din diri that this is equal to unsa 4 raised to the power of negative kani siya diri, that is z. Dx na to din diri is equal to negative 1 times dz. Ako i-factor out si negative 1 din eh. Sorry, negative 1 integral of 4z dz. Diba? Oh. So, unsama ni siya dayon. Kanina lang na siya na formula tong gamiton. So, it readily becomes, kani siya diri, ako lang siya butang din sa ubos. Negative 1 times, unsama na siya 4z ln 4. Ba? So, ln 4 na siya diri, from z, plus c naman ni siya diri, from z, I go back to x. Okay? So, going back to x din diri, ako din siyang makuan, negative 4z is equal to, pilagay ni siya, by the way, negative ln x. Ba? But, kani man sad siya, we can also say din dara na, unsa man na, ln x, 1 over x. Ba? Sakto man. If that is ingon na, I can say lang din na z is equal to ln 1 over x. Be, ako sang ikon. Let's try to make room. Negative 4 ln 1 over x divided by ln 4 plus c. And this is our kwandayon. Final answer. Gets? Okay. So, kanina sa integral lang atong concern karon. Di ba? So, akong tactic ani saya, taon akong pinakalingasan na term, and then ako din siyang himunog kwan z. Okay? Let unsa z be equal to kani si x to the fourth plus 2x. Diba? If I differentiate this, I will have unsa 4x squared plus 2 times dx dayon ba? Ako i-factor out din si 2 becomes x squared 2x squared rather plus 1 times dx. I divide everything by 2 and I will have unsa sorry, kani siya dapat this should be 3 and this should be 3 ba? What a coincidence na naman siya dito dayon. So this becomes unsa the integral of 5 raised to the power of z multiplied by dz over 2. I'll just pull this down here para makapadayon kong solve. This should be equal to
5, factor out sa ako si 1 half. Ako sa si butang skilled. That is a constant good. So, ano siya. Diba? So, this becomes 1 over 2 times 5 over z over ln 5 plus z. Now, kani siya din diri, 1 half. Abala na. Pwede raman ninyo siya ikuan diri, absorb na nimo. This can easily become unsa ln 25. Okay, kay 5 squared man siya din ang gawasan na saya plus c. Ba? Kani siya diri 2 man siya, 2 times ln 5. Kaning 2 pwede mo na siya ibutang dito. So that becomes 5 squared. 5 squared is equal to 25. Okay? So journeying back to x na dayon terms sa x niya, I can say din dara na this should be equal to 5 raised to the power of z, which is equal to x4 times plus 2x din siya diri. This should be ln 25 plus c. And this should be our final answer. Okay? Thank you for listening. If you have any questions, you can send me a private message or you can comment directly sa post. Thank you and have a nice day.